الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، جميع الحاضرين الذين أشكرهم على الذي أحترمهم وأقدرهم، خصوصا أولاد السيد الوالد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الكاف، وأولاد الحبيب علي بن حسين الكاف، وصهرنا الحبيب شيخ الحبشي، وصهرنا الحبيب خضر بن يحيى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beliau Al-Habib Utsman memulai ceramahnya, memulai nasihatnya dengan memberikan penghormatan kepada segenap para habaib, segenap para asatid, segenap para hadirin, terkhusus kepada Al-Habib Syekh Al-Habsyi dan juga kepada Al-Habib Abdurrahman dan Habib Alwi Al-Kaf, dan kepada seluruh hadirin yang beliau tidak bisa menyebutkannya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim beliau kepada semuanya. Hafizahullah subhanahu wa ta'ala wa matta'na bihim fid darain, amin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita dan antum semuanya di dunia dan di akhirat kelak. ونشكر جميع الحاضرين على حضورهم في هذا المجلس المبارك الذين قطعوا مسافات طويلة لأجل أن الله سبحانه وتعالى وفقكم للحضور في هذا المجلس المبارك. Dan beliau berterima kasih kepada kalian, terkhusus yang lebih jauh jaraknya, karena yang dekat tidak perlu memerlukan biaya kendaraan dan sebagainya, akan tetapi mereka yang jauh perlu yang namanya niat yang kuat serta kendaraan serta fisik yang lebih siap untuk menghadiri tempat ini, karena al-ajru ala qadri ta'ab, upah pahala atau balasan dari Allah sesuai apa capaian yang dia kerjakan. وفي الحقيقة يكفي عظة لنا ما قاله الحاضرون والمتكلمون من علمني سيد الوالد الحبيب عبد الله بن علي الكاف والحبيب علي بن حسين الكاف. Dan sudah cukup sekali nasihat yang sudah disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Kaf dan Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Hasan Al-Kaf. Ini sudah cukup. Saya tidak bisa menambahkan lagi nasihat, kurang apa nasihat beliau-beliau semua. اختصارا للوقت، نشكر الله سبحانه وتعالى أن وفقني وإياكم للحضور في هذا المجلس المبارك، لأنه ما حد حضر منا في هذا المجلس المبارك إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى وفقني وإياكم للحضور هذا المجلس المبارك، وإن كان المكان بعيد، لكن هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى، والتوفيق عزيز. Sekali lagi beliau berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik kepada kita semua untuk hadir di tempat ini, karena sejatinya taufik adalah hal yang paling mahal yang Allah berikan dan turunkan ke muka bumi, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih hamba-hambanya para aulia, begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih orang-orang yang akan berkumpul di sisi wali-wali tersebut. Allah menentukan para wali dan juga pengikut para wali tersebut. لأن التوفيق عزيز، يقول الله سبحانه وتعالى وما توفيقي إلا بالله. فلأن التوفيق عزيز، كثير من الناس يعلمون فضل حضور مثل هذه المجالس لكنه لم يحضر، إما عنده عذر وإما أنه مثلا يقول لك كسلان ولا يقول لك بعيد، يعرف الفضل ثواب هذا المجلس لكنه لم يأتي، لأنه لم يأتي الله سبحانه وتعالى ما أبغاه، لم يوفقه، بل وفقني وإياكم للحضور في هذا المجلس المبارك. Beliau mengutip Al-Quran, kalau Allah Ta'ala wa ma taufiqi illa billah, tidak ada taufik melainkan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwasanya mereka yang tidak hadir bukan karena alasan A dan B dan C, tapi satu alasan yang pasti yang Allah firmankan dalam Al-Quran, yaitu mereka yang tidak hadir atau yang sengaja meninggalkannya tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. حضور هذا المجلس عظيم جدا، لأنه في مثل هذا الحضور مجالس نعرف كيف نعبد الله سبحانه وتعالى، ونعرف كيف نصلي، نعرف كيف نصوم ما في البيوت، ما بنقدر نعرفها إلا إذا حضرنا وتعبنا أنفسنا لحضور مثل هذه المجالس، وكلفنا أنفسنا للحضور إليها وإن كان بعيدا، لأن في العبادة لأن الصلاة والصوم والزكاة لا نعرفها إلا إذا حضرنا مثل هذه المجالس. Dan ketahuilah faedah-faedah kita menghadiri majelis yang lainnya adalah mendapatkan ilmu, karena seandainya kita hanya duduk di rumah maka ilmu tidak akan datang menghampiri kita. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti, ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Oleh karena itu kita beruntung menghadiri majlis-majlis yang mana di sana kita bisa mendapatkan ilmu, dan dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima ibadah kita walaupun ibadah kita pas-pasan. ونشكر الله سبحانه وتعالى ونحن هنا في حضرة إمام عظيم في حول سيد الوالد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الكاف،
كان وجود الوالد الحبيب عبد الله بن علي الكاف في تاريخ 2 يناير 1936 بالميلادية. أما بالهجرية كانت وجوده سنة 1357. Beliau juga menjelaskan bahwasanya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Kaf dilahirkan pada tahun 2 يناير 1936. 1736. Abdullah bin Ali Al-Kaf dilahirkan pada 1936 Masehi. أما الهجرية كانت ميلاده سنة 1357. Adapun hijriahnya beliau dilahirkan pada tahun 1337 hijriyah. فكبر وترعرع على يد والده الحبيب علوي بن محمد الكاف وعلى أمه الشريفة الحبابة رقية بنت أحمد الكاف. Beliau dibesarkan dalam asuhan ayah beliau Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Kaf dan ibundanya Syarifah Ruqayyah Al-Kaf. فلما كبر اختار أفضل ما يعبد الله سبحانه وتعالى به ألا وهو طلب العلم. فلما كبر اختار طلب العلم لأن بطلب العلم نعرف كيف نصلي ونعرف كيف نصوم ونعرف كيف نزكي ونعرف كيف نعرف الحلال فنعمله ونعرف الحرام فنجتنبه. Saat beliau beranjak dewasa maka beliau tidak memilih kehidupan melainkan menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala karena ibadah yang paling afdal adalah menuntut ilmu. لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا ببر الوالدين والله سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة الله سبحانه وتعالى أمرنا بحسن الخلق. كيف نعرف أن هذا من حسن الأخلاق من حسن الخلق وكيف نعرف أن هذا بر بالوالدين أم لا وكيف نعرف أن هذه الصلاة يبطل الصلاة أم لا نعرفها إلا بطريقة العلم. Semua kita bisa menjadi baik, kita bisa menjadi birrul walidain, kita bisa puasa dengan baik, kita bisa menjadi murid yang baik, kita bisa menjadi seorang yang baik, murid yang baik, suami yang baik, ataupun kita bisa menjadi masyarakat yang baik. Tidak itu semua bisa kita capai melainkan dengan yang namanya ilmu. فكان سيد وائل طلب العلم في دار الحديث وكان مجتهد في طلبه العلم جدا حتى كان انه من كلامه قال لما كنت في دار الحديث الفقهية كنت أطالع آخر الليل في ديوان الإمام الحداد فلما وصلت إلى قوله فوأسف إن مت قبل أن أرى وجوها عليها نور علم خشدي قال فخرج الحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقيه فتح الباب وكان وجهه يتلألأ نورا فأيقنت أنه صاحب علم خشية. Beliau setelah menjalankan pendidikannya bersama ayahnya, beliau melanjutkan pendidikannya ke Darul Hadits Al-Fiqhiyah yang didirikan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih dan Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih. Suatu saat beliau sedang mutalaah dan membaca kitab Diwan Imam Haddad yang mana dalam kitab tersebut menjelaskan bait-bait syair yang menunjukkan para wali yang mana mereka wajahnya bercahaya. Saat kita melihatnya kita langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itu pula Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih keluar dan Abdul Qadir bin Abdullah bin Ahmad bin Faqih keluar dan beliau menyaksikan bahwa yang dalam bait ini sifat-sifat para wali ini tertuju dan tertanda pada wajah Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. وفضل العلم لا يخفى علينا يقول الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما قال للعلماء درجات فوق المؤمنين ب700 درجة ما بين درجتين مسيرة 500 عام. Allah Subhanahu wa taala berfirman yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan juga orang yang memiliki ilmu lebih diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Abdullah bin Abbas menjelaskan bahwa derajat perbandingan antara orang biasa dengan para ulama yaitu 500 derajat atau 700 derajat wa fi riwayah. Dan antara derajat itu masih rakam sami'ati am, perjalanan 500 tahun. Bayangkan antum jalan selama 500 tahun sampai mana itulah jarak derajat antara orang biasa dengan mereka para ulama dan ini hitungan akhirat bukan hitungan dunia. والأخبار في القرآن الكريم عن صفات العلماء وعن أخبار العلماء كثيرة جدا فحدث ولا حرج. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خير إذا أراد الله سبحانه وتعالى بعبده خيرا فقهه في الدين.
Dan juga di antara keutamaan para ulama dan ilmu yaitu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang ditandai baik oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang yang diberikan agamanya. Agamanya bagus, didekatkan dengan para ulama, dekat dengan para aulia, sering hadir majelis ilmu dan lain sebagainya. ايش معنى هذا الحديث؟ من يريد الله بخير يفقهه في الدين. قال بعض العلماء المراد بالخير هنا خيرا، قال الخير أي الخير كاملا، ليس كل الخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل من يريد الله به الخير يفقهه في الدين، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي خيرا كاملا. Maksud dalam hadis ini bukan hanya baik-baik saja, tapi sempurna, yakni baik di dunia dan di akhirat. Karena di situ menggunakan isim nakirah khairan, segala kebaikan, perfect dalam semuanya, dalam agamanya, dalam dunianya, di dunia sehat wal afiatnya, memiliki murid dan lain sebagainya. Al khair kul al khair, semua kebaikan tertuju pada ilmu. Orang yang ingin hartanya, yang ingin harta maka yang ingin dunia ambillah ilmu. Orang yang ingin akhirat ambillah ilmu. فخيرا للتعظيم. فخرج بهذا الحديث الذي لم يرد الله به خيرا اصلا وهو الكافر والعياذ بالله. وخرج كذلك من الحديث المؤمن الذي لم يفقهه الله سبحانه وتعالى في الدين. Dan juga kebalikannya, mereka adalah orang-orang yang tidak diberikan ilmu, dan naudzubillah-nya mereka masuk dalam laknat Allah, yaitu dunia mal'unah mal'un ma fa'ila dzikrullah wal ilm. Dan satu lagi ada, yaitu orang-orang yang jahil, mereka adalah orang-orang yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ini kebalikan dari hadis man yuridillahu bi khairin yufaqihu fid din. فخرج بها المؤمن الذي لم يفقه الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن الله سبحانه وتعالى أراد به الخير لكن ليس خيرا كاملا، فالخير الكامل الذي فقهه في الدين، لأنه به يعرف الحلال والحرام، به يستقيم ويثبت على طاعة الله سبحانه وتعالى. Oleh karena itu, maka sekali lagi ilmu adalah merupakan sumber kebaikan. Karena bukan saja kita diberikan Islam itu menjadi baik, tidak, karena banyak orang Islam yang melanggar aturan halal dan haram, banyak orang Islam yang merusak lingkungannya, banyak orang Islam yang justru merusak nama Islam itu sendiri. Dengan adanya ilmu, maka Islam itu akan menjadi baik dalam dirinya, akan menjadi baik dalam lingkungannya, bahkan akan menjadi baik dimanapun dia berada. Dengan apa itu semua bisa kita dapatkan? Bukan hanya dengan Islam, tapi ketika di dalam diri Islam kita ada ilmu. فكان سيد الوالد الحبيب عبد الله بن علي الكاف مجتهد جدا في ايام طلبه في رباط الطريق، فكثير من مشايخ رباط الطريق لم يكن اكثرهم قد تخرجوا على يد الوالد الحبيب عبد الله بن علي الكاف، وكانوا يثنون عليه جدا، حتى كان الحبيب حسن بن عبد الله بن عمر الشاطري، حبيب حسن ابن حبيب عبد الله بن عمر الشاطري كان يعمل مدرسه في رباط الطريق يومي السبت والاربعاء. بعد المدرسه كان يسوي درس في كتاب العمده، عمده السالك وعمده الناسك، فيحضرها كثير من الناس، كان في فقه يبحث مسائل دقيقة جدا. فإذا سافر أو غاب كان يجعل خليفته سيد الوالد الحبيب عبد الله بن علي الكاف. Beliau juga Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Kaf adalah salah satu murid yang sangat beristihad dalam menuntut ilmunya. Beliau juga sampai bukan hanya dipuji oleh ulama-ulama Indonesia, bahkan sampai ke Tarim yang mana di sana sumbernya para ulama. Beliau juga di sana sampai dipuji, bahkan sampai bisa menjadi khalifah atau pengganti atau badal saat Al-Habib Hasan Asy-Syadzili yang biasa mengadakan pelajaran pada hari Kamis dan hari Sabtu. Saat beliau tidak bisa hadir atau ada halangan, maka yang dijadikan khalifahnya adalah Habib Abdullah bin Ali Al-Kaf. Walaupun beliau orang Indonesia, tapi ilmunya diakui oleh orang-orang Tarim. فهذا يدل على أنه كان فقيها، حتى كان الحبيب حسن بن عبد الله الشاطري يعمل راحة في الجامع في التريم، جامع التريم يحضرها كثير من الناس، فكان من ضمن حاضرها سيد الوالد يحضر فيها، فكان الحبيب حسن يعمل راحة فيها عصر في رمضان العصر، فإذا سافر أو مرض كان يجعل الوالد خليفة في الراحة، كثير من الناس يحضرونها، وسيد الوالد كان يعمل الراحة بدل الحبيب حسن الشاطري. Bahkan di dalam kajian rauhah, yang mana kajian rauhah ini bukan hanya dibutuhkan oleh mereka yang alim, tetapi yang memiliki rauhani yang bersih, yang memiliki jiwa spiritual yang sangat tinggi. Al-Habib Hasan Asy-Syadzili dituakan di kota Tarim, yang mana kota tersebut sudah tua dengan ilmunya. Datanglah Al-Habib Abdullah Al-Kaf, beliau seorang pendatang dari Indonesia, akan tetapi dengan ketuaan ilmunya, dengan ketuaan jasmani dan rauhani beliau, sampai-sampai beliau bukan hanya menjadi badal saat mengajarkan fikih, akan tetapi saat rauhah memberikan nasihat, irsyadat dan taujihat, beliau pun bisa menjadi badal di Masjid Jami' Tarim yang diadakan setelah asar setiap harinya. فهذا ما يدل على أنه كان فقيها وعالما، وفوق ذلك كان متأدبا متخلقا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، كان ماشيا على طريق أهله والسلف الصالح. Selain beliau orang yang istihad, dan juga beliau adalah salah seorang yang memiliki akhlak yang baik, yang berjalan di atas apa yang dijalani oleh mereka para as-salafun as-salihun.
وفضل العلم لا يخفى علينا، لكن الذي يخفى فضل العلم في الأخبار والآثار وردت فضائل العلم كثيرة جدا، لكن الذي يخفى علينا هو العمل بالعلم. نحن نعلم أن من سنن الوضوء الاستنشاق والمضمضة، لكن مننا من يعمل بها، مننا يعمل بالاستنشاق ويعمل بالمضمضة. نحن نعلم فضيلة العلم كثير، أن الصف الأول في الصلاة فضلها عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو علمتم ما في الصف الأول لتكارعتم عليها. من مننا يواظب على الصف الأول ولا يتخلف عنها أبدا؟ هذا فضل العمل بالعلم هو ثمرة العلم. Yang kurang bagi kita semua sekarang bukanlah ilmu. Sekarang sudah tidak ada lagi mungkin orang yang dikatakan jahil. Jahil ma'dzur sekarang tidak ada. Apa yang sekarang kita kurang adalah jahilul qalbi. Hatinya yang bodoh, yaitu kita belum bisa mengamalkan apa yang kita dengar. Semua kita sekarang mungkin kalau diukur keilmuan kita sudah semuanya memenuhi syarat dan bisa menjadi soleh saat kita mengamalkannya. Contohnya kita mengetahui fadilah shaful awal. Rasul bersabda, jika kalian mengetahui fadilah shaf pertama, maka kalian akan berlomba-lomba dan akan mengundi siapa hari ini yang sholat di shaf pertama. Tetapi kenyataannya banyak sekali masjid-masjid yang kosong, banyak sekali musola-musola yang kosong, banyak sekali tempat-tempat ibadah yang mana sholatnya hanya shaf 1 dan shaf 2-nya tidak ada. كذلك صلاة الجماعة حدث ولا حرج، كثير من الأشياء نحن نعلم فضلها ونعلم ثوابها عظيم عند الله سبحانه وتعالى، هذا علم، لكن التوفيق للعمل ماشي، مننا يعمل بعلمه ما حد، القليل مننا والقليل مننا يعمل بعمله بعلمه. Oleh karena itu maka yang kita butuhkan pada hari ini adalah semoga Allah Subhanahu wa taala dengan wasilahnya kita berziarah dan haul di sini adalah memberikan taufik kepada kita semua, karena yang kita butuhkan sekarang adalah taufik. Kalau ilmu, dan saya yakin kalian semua sudah cukup, apalagi sekarang dengan wasilah internet dan sebagainya, ilmu tersebar setiap harinya dan itu hanya kita lihat dan tidak pernah kita realisasikan. هذا يعني بسيط، جزء قليل جدا من حياة الواحد الحبيب عبد الله بن عبد الكاف في طلب العلم، قليلة جدا. أما كرمه وأخلاقه ووجوده وثبات استقامته على طلب العلم على العبادة فحدث عنها ولا حرج، لكن الوقت لا يسعفنا لذلك. ونشكر جميع الحاضرين والحمد لله رب العالمين. Dan yang kami sampaikan adalah sebagian kecil dari sebagian besar yang apa yang dialami oleh Sahibul Haul, yaitu Al-Habib Abdullah bin Al-Walqaf. Kurang lebihnya beliau mohon maaf. Saya atas nama Utsman bin Abdullah Al-Ghaf dan saya mewakili Mutarjim mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebagaimana saya kaget, antum harus kaget dengan apa yang saya sampaikan karena ini kurang persiapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.